أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من سيدها يبلغ مناه. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء وصلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ساعة مسامة الدائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقائه. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله قد فات من اتقاه وأوصيكم من المعاصي قد طاب من أساء مولاه ولكن طاعته في طاعته رضاه ونهاكم عن اتباع الهوى قد ضل من اتبع هواه. أعملكم بالتأكيد التوبة قبل أن يبلغ أجل منتهاه. اعلموا يا عباد الله أن من سكر الله سكره ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أصيروا ثمانكم هذا إنه ثمان قل خيره وكسر بلاه فسخر كل منا بطلب الدنيا فخفر القاسم عن الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفاء الدين غريبا كما كان مبتداه وآسفاه فأخلت حيلتاه ومن تسأل في خطاه وتصنع لنا في الجوار ولكن والله يوم لا تملك نفس من الإنسان وهم يومئذ لله الذي تبعو من الشقاوة جنود العين وخسر القلب والحرص وطول الأمل وفي أيضا إن الله يشق يده بالليل ويتوب مسيء النهار يشق يده بالنهار ويتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. الحمد لله فجأ في جار جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تعرف الظنون. أحمده سبحانه وتعالى نعمته التي يسلم بها الحامدون وأشكر بسبيل التي تقوم بها العيون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم ما كان قبل أن يكون. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله يا له من نبي تصرف به الأنبياء والمرسلون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ساعة مسام الدائمين متلازمين إلى يوم يبعثون. أما بعد يا أيها الناس ما في خلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون الله كل جمعة وأنتم معرضون وتسمعون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون. إن الأنبياء وإن الأولياء وإن المرسلون إن الأمم الماضية فإن أباكم القدمين وسألوا الله في التالي ومن الله الشفائي والمتخطئون ثم صاعقة الموت وأن لكم بسائر خير في الدنيا ترجعون. الحديث أكثروا من قول لا إله أكثروا من قول لا إله أكثروا من قول لا إله فلن يحالك بينكم وبينها فلقنا موتاكم فيه خيركم من طاله وحسن عمله وشركم من طاله وساء عمله. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. فلا تهيأ على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس المجيد الحكيم والذي بعث في الدنيا رسولا يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ضلال مبين. لا خير مما يحق به وعشش الحكيم وذلك فضل الله يؤتيه وسلم من الأخبار بسنتكم في تقوى بآيات الله وقال القوم الظالمين لا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم إياه الله دينا فتمنوا ما كنتم صادقين ولا تمنوا هذه فيكم واقتربوا من الله وغير المصائب لكن أنكم تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الصلاة تحياتك الله وترضعينه فيكون لكم مثل تعلمون
إن شاء خطيب الصلاة هم تسلسوا شان فضل الله واشكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا تجادل ابنهم فاضلين يا تلقوا خير وما عند الله خير من الله من الثياب فلا خير الراشقين الله أكبر إن الله في رحمة ربنا والحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Fidèles téléspectateurs, Al-Mouridiyyah TV vous invite aujourd'hui à une réflexion importante sur un événement important, sur un sermon important. Il s'agit, vous devez le deviner, du sermon d'adieu de notre vénéré prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le 9e jour du mois de Zul Hijjah. Ce jour-là, sur le mont Arafat, il n'y avait ni riche, ni pauvre. Il n'y avait ni fort, ni puissant. Il n'y avait que des musulmans, tout court. Des musulmans, tous habillés de la même façon. Des musulmans qui avaient une seule et même préoccupation, leur Seigneur. Ce jour-là, il n'y avait pas de place aux préoccupations claniques ou aux considérations mondaines, etc. Ce jour-là, sur le mont Arafat, la présence des musulmans venus de contrées différentes pour ce grand pèlerinage était un jour marquant. Notre vénéré prophète, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde s'accorde à dire que ce sermon était son dernier sermon. C'est pourquoi d'ailleurs, il est appelé le sermon d'adieu. Al-Mouridiyyah TV voudrait partager avec vous, en ce grand jour, les leçons que l'on peut tirer de ce sermon. Un sermon d'adieu qui a une valeur testamentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en prononçant ce sermon, avait la certitude que c'est le dernier pèlerinage qu'il faisait. C'est pourquoi, dès l'entame de son speech, il fit entendre cela aux musulmans. Ensuite, il a sollicité une écoute attentive des musulmans. Et enfin, il a demandé que chaque musulman soit son porte-voix, que le message soit transmis aussi loin possible. Voilà donc une circonstance marquée par la solennité et par la gravité. Dans une telle situation, le prophète a prononcé un sermon. C'est ce sermon-là que nous vous proposons aujourd'hui d'éplucher ensemble les grands centres d'intérêt. Fidèles téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, nous trouvons 4 grands centres d'intérêt qui méritent une attention toute particulière. Le premier centre d'intérêt portera sur le respect de la vie des musulmans et de leurs biens. Le prophète a dit que la vie des musulmans
et leurs biens sont sacrés. Donc, ils méritent respect. Cette recommandation a son pesant d'or, car actuellement, que constate-t-on? À tout bout de chemin, on constate des abus de confiance, on constate des vols, on constate des viols, on constate des assassinats, on constate la félonie, on constate la trahison. C'est le lot quotidien. Et pourtant, le prophète nous avait enseigné, il nous avait légué cette recommandation. La vie des personnes et leurs biens sont sacrés. Notre prophète ne nous a-t-il pas enseigné de ne blesser personne pour ne pas être blessé? Comment peut-on attenter à l'honorabilité d'autrui et croire que notre honorabilité sera sauve? Amis téléspectateurs, réfléchissons encore un peu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV. Ravi de vous retrouver encore ici sur ce plateau où nous aurons l'occasion d'aborder un aspect de la géographie de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avions parlé dans notre séance précédente du début de l'itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba en 1301. Un itinéraire qui, par la grâce de Dieu, a été concrétisé sur une étape particulière, un lieu historique et symbolique dans le mouridisme. Nous voulons parler de Mbacké Kayor. Mbacké Kayor est un village qui a été fondé par Cheikh Ahmadou Bamba, son père, Serigne Mbacké Mor Anta Sali. Qu'est-ce qui s'est passé à Mbacké Kayor en 1301 de l'Hégire? Que représente cette date dans la géographie du serviteur du prophète? Est un village fondé par Mame Mor Anta Sali Mbacké, père de Cheikh Ahmadou Bamba, en 1880. Ce village doit sa célébrité à la naissance du mouridisme, consécutive à l'appel de Serigne Touba comme étant le serviteur du prophète Khadim Rassoul en 1301 de l'Hégire, 1883. La valeur de l'héritage légué par le prophète qui flétrissait commençait à se réhabiliter. Retenons cette date qui correspond exactement avec l'an 1313 de l'Hégire comme un point de fracture de l'histoire où l'époque et la communauté musulmane mouraient certes de soif, mais voilà qu'un abreuvoir se proposa de leur donner espoir. Son implication dans les affaires du butin de Samba Sadio lui ont permis de confirmer la position qu'il avait eue à l'occasion de l'oraison funèbre de son père, lorsque les dignitaires lui suggérèrent d'accepter d'occuper les fonctions de conseiller du roi le Damel. Il déclina l'offre et écrivit: penche vers les portes des sultans, m'ont-ils dit, afin d'obtenir les dons qui te suffiront pour toujours. Dieu me suffit, ai-je répondu, et je me contente de lui. Rien ne me satisfait, si ce n'est la religion et la science. Je ne crains que mon roi et ne porte mes espoirs qu'en lui. Comment disposerai-je ma destinée entre les mains de ceux-là qui sont incapables de régler leur sort?